पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तसर तरीन वक्त में हालात पर काबू पाया। दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में मुकम्मल तौर पर नाकाम। स्टॉक मार्केट में कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ वज़ीर आज़म। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली शौकत अली, नासिर खान, मियां मोहम्मद शफीक, तलाल गोपांग और रियाज महमूद खान मजारी की इस्लामाबाद में मुलाकात में अपने हलकों के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास जारी। ऐवान में बजट 2020-21 की मरहलावार मंजूरी का अमल भी जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में मौजूद। एहसास इमरजेंसी कैश की कामयाबी। एहसास इमरजेंसी कैश का 1 करोड़ 20 लाख सारिफिन का हदफ मुकम्मल। पूरे मुल्क में एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए 1 करोड़ 20 लाख 3 हजार से ज्यादा मेहनत कश अफराद में 145 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदादी रकम तकसीम की गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला इस्लामाबाद में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। नौजवानों को इलाका रौनीपुरा में महासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, इलाके के तमाम खारिजी और दाखिली रास्ते सील। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 3,557 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,06,512 हो गई। 49 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,167 अमवात, 95,407 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 2,42,000 से बढ़ गई। 5,04,000 से जायद जान की बाजी हार गए। 55,53,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,28,000 से भी तजावुज कर गई। पड़ोसी मुल्क ईरान में अचानक कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा। मुल्क में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मास्क पहनने से वायरस फैलने के खदशे 85% कम हो जाते हैं। लोग मास्क पहने और वबा को संजीदा लें। ईरान के नायब वज़ीर सेहत की आवाम से अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आपने मुलाहिज़ा की। इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद।
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले को सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बर्वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग से 7 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमले के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए जबकि एक पुलिस एहलकार समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए IG सिंध से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने हमले की मजम्मत करते हुए पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई पर इनको सराहा है और वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। नाज़रीन, आपको कौमी असम्बली लेकर चलते हैं जहां विफाकी बजट की मंजूरी का अमल जारी है। तशरीफ रखे। राशिद वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में ऐवान में मौजूद हैं। इस वक्त फाइनेंस बिल 2020-21 की मंजूरी का अमल जारी है। शिकवार मंजूरी का अमल आज सुबह से ही जारी है। मुख्तलिफ किस्म की जो तरामीम थी, जो कटौती की तहरीक थी, अपोजिशन की तरफ से पेश की गई थी, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है और इस वक्त मंजूरी का अमल अपने आखिरी मरहले में है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में रात को अशाइया दिया गया था, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि आज हर सूरत फाइनेंस बिल जो है वो मंजूर करा लिया जाए। मालियाती बिल 2020-21 जो है मंजूर अमल जारी है। और इस वक्त आप देख रहे हैं नाजरीन के इस वक्त अरकान कौमी असम्बली जो है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हैं और इस वक्त उनकी काउंटिंग की जा रही है। काउंटिंग का अमल जारी है, उनको शुमार किया जा रहा है और कसरत राय से तमाम अपोजिशन की जो अभी तक की तहरीक थी, कटौती की तहरीक थी, वो मुस्तरद कर दी गई हैं और इस वक्त आपने आखिरी मरहले में है कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी का अमल। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में ऐवान में मौजूद हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अरकान कौमी असम्बली को, हुकूमती बेंचेस के अरकान कौमी असम्बली को खास तौर पर हिदायत की गई थी कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं ताकि कौमी असम्बली में बजट जो है वो 2020-21 का मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए है। नाज़रीन, इस वक्त आपको बता दें कि मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों की तरफ से 121 मुतालबात ज़र की मंजूरी, 190 से ज़ायद मुतालबात ज़र की मंजूरी जो है वो कर ली गई है। अपोजिशन की तरफ से जो कटौती की तहरीक दी गई थी वो कसरत राय से ज़्यादातर मुस्तरद कर दी गई हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। उनकी तरफ से हिदायत भी की गई थी तमाम पार्लिमानी लीडरान को, इत्तेहादी जमातों के अरकान को और हुकूमती बेंचेस के तमाम अरकान को कि वो आज अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं ताकि बजट जो है वो मंजूर हो सके। मालियाती बिल 2020-21 इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में, मंजूरी के अपने आखिरी मराहिल में है। ये नाज़रीन आपको बता दें कि मौजूदा हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा बजट है। 2019 में बजट पेश किया था और अब 2020 का बजट, 2020-21 का बजट जो है वो अपने बिल्कुल आखिरी मरहले में है और ये पाकिस्तान की तारीख का टैक्स फ्री बजट है। इसमें कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल ये कहते हुए नजर आए कि उन गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये वादा जो है बजट में पूरा कर दिया गया। 190 से ज़ायद वजारतों, मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों की तरफ से 190 से ज़ायद मुतालबात ज़र की मरहलावार जो है वो मंजूरी दी गई है। 16,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर कस्टम ड्यूटी जो है वो भी ख़त्म की गई और बहुत सारे रिलीफ जो है वो इस बजट में दिए गए। जो बजट जो है आपको नाज़रीन आपके इल्म में होगा कि 12 जून को जो वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हैं उनको उन्होंने पेश किया था
اور پاکستان کی تاریخ کا یہ ٹیکس فری بجٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بالکل توازن پر آ گئے ہیں، برابر ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، ورنہ ہمیشہ اخراجات جو ہے وہ آمدن سے زیادہ ہوتے تھے، خسارے کا بجٹ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بجٹ ہے جو کہ قومی اسمبلی میں حماد اظہر نے پیش کیا تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا ناظرین کہ آج یہ بجٹ منظوری کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس وقت تمام اراکین قومی اسمبلی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر بشمول وزیر اعظم عمران خان قائد ایوان ہیں، وہ بھی اس ایوان میں موجود ہیں، اور یہاں پر ان کی منظوری کا عمل اس وقت مرحلہ وار جاری ہے۔ اپنی حتمی منظوری اس وقت کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، یہ اپوزیشن کے بینچز ہیں جہاں پر اب اراکین کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور امکان یہی ہے کہ کثرت رائے سے مالیاتی بل 2020-21 منظور کر لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ دوسرا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ 2018 کا بجٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے جاتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 2019 کا بجٹ پہلا بجٹ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اور اب 2020 کا یہ بجٹ دوسرا بجٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو پیش کیا ہے۔ حماد اظہر نے 12 جون کو بجٹ پیش کیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری بجٹ ہے، اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ بھی بالکل، آمدن اور اخراجات بھی اس بجٹ میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں، مالیاتی تاریخ میں پہلی بار بالکل توازن پر آ گئے ہیں، بیلنس ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دیں کہ مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی طرف سے 190 مطالبات زر کی منظوری جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا ناظرین کہ خسارہ جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت $20 ارب سے $3 ارب پر لے آئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی آسٹیرٹی میجرز اور مختلف جو سخت مالیاتی پالیسی کے تحت جو ہے اقدامات اٹھائے گئے تھے، اور 5000 ارب روپے جو ہے وہ پچھلے جو قرضے لیے گئے تھے پچھلے 10 سال میں جو قرضوں کا عمل جاری تھا، میں 119 ممبر کھڑے ہوئے، لہذا اکثریت سے کلاس 9 بل کا حصہ بن گیا۔ جی 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 نوا پٹ class 10 amendment. There are 2 amendments in class 10. First amendment stand in name of Minister of Industry and Production. وفاقی بجٹ کی منظوری کا شکوار منظوری کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود ہیں۔ کلاز 1 منظور ہوئی ہے، اب کلاز 10 کو منظور کیا جا رہا ہے، اور آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں پہلے اراکین قومی اسمبلی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے، ان کی رائے شماری کی گئی، ان کو گنا گیا، کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن اراکین اپنے بینچز پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے، ان کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اور اس وقت مرحلہ وار شک وار منظوری جو ہے اس کا عمل جاری ہے۔ وفاقی بجٹ 2020-21 اپنی منظوری کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گیا۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے عشائیہ دیا گیا تھا اتحادی اراکین کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو عشائیہ دیا گیا تھا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آج ہر صورت جو ہے وہ مالیاتی بل 2020-21 منظور کر لیا جائے، کیونکہ ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 30 جون کل جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ جون کا مہینہ ختم ہونے سے مالیاتی سال 2019-20 کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور 1 جولائی 2020 سے نیا مالیاتی سال شروع ہوگا، تو اس سے پہلے 30 جون سے پہلے بجٹ منظور ہونا لازم ہوتا ہے، تاکہ 1 جولائی سے جو اخراجات ہوں وہ نئے بجٹ کے تحت کیے جائیں، نئے اصولوں کے تحت کیے جائیں۔ حماد اظہر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی میں سارے خیال بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حماد اظہر نے ہی قومی اسمبلی میں 12 جون کو یہ جو بجٹ ہے 2020-21 یہ پیش کیا تھا، اور اس وقت وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود ہیں۔ جی بالکل، اور اس وقت خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سیکورٹی اداروں کے جوانوں نے بہادری سے مقابلہ کر کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इन जाँ बहक पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशत गर्दी पर काबू और इसे जड़ से उखाड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेज का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत और तरक्की को निशाना बनाने वाले अपने मसमूम अज़ाइम में नाकाम व नामुराद रहेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपनी जान हथेली पर रखकर आवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और हमले को नाकाम बनाने वाले हमारे काबिल फ़ख्र हीरो हैं। उन्होंने शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और गमज़दा खानदानों से दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। डीजी रेंजर्स सिंध और सीसीपीओ कराची ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आज सुबह 10:02 पर 4 दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश में फायरिंग की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 मिनट में चारों दहशतगर्दों को मार दिया। डीजी रेंजर्स ने बताया कि पहली एंट्रेंस में 2 दहशतगर्दों को मारा गया। दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल न हो सके, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। डीजी रेंजर्स ने कहा कि दहशतगर्द अंदर दाखिल होकर यरगमाल बनाने का मंसूबा रखते थे। दहशतगर्दों से खाने पीने की अशिया भी मिली हैं। डीजी रेंजर्स ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ताहम वो अपने किसी भी हदफ में कामयाब न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली शौकत अली और नासिर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में अपने हलकों के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली तलाल गोपांग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में हलके के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेंबर कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद खान मज़ारी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हलके के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शफीक ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में हलके के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली में बजट 2020-21 की मरहलावार मंजूरी का अमल जारी है। हम आपसे अपनी स्क्रीन पर भी जो है वो शेयर कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास जारी है और बजट 2020-21 की मरहलावार मंजूरी का अमल भी इस वक्त जो है वो जारी है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं नाजरीन, ये वो फुटेजेस हैं जो हमने आपसे पहले भी शेयर किए हैं। तमाम अरकान कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद हैं। मालियाती बिल 2020-21 की मंजूरी अपने आखिरी मराहिल में है। शिकवार मंजूरी दी जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मालियाती बिल 2020-21 की इस इजलास में आज मंजूरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का 1 करोड़ 20 लाख सारिफीन का हदफ मुकम्मल हो गया। एहसास इमरजेंसी कैश की कामयाबी और सारिफीन की जरूरत को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सारिफीन का यह हदफ 1 करोड़ 61 लाख 63 हजार मुकर्रर किया है। पूरे मुल्क में अब तक एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए 1 करोड़ 20 लाख 3 हजार से ज्यादा मेहनत कश अफराद में 145 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में 1,98,000 से ज्यादा अफराद में 2 अरब 42 करोड़ से ज्यादा की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में 63,000 से ज्यादा अफराद में 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदादी रकम तकसीम की गई है। बलोचिस्तान में 6,11,000 से ज्यादा अफराद में 7 अरब 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदादी रकूम तकसीम की गई हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 86,000 से ज्यादा अफराद में 1 अरब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 21 लाख 8 हजार से ज्यादा अफराद में 25 अरब
59 करोड़ रुपए, पंजाब में 52,75,000 से ज्यादा अफराद में 63 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद, जबकि सिंध में 36,59,000 से ज्यादा अफराद में 44 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद की इमदादी रकूम की तकसीम की जा चुकी है। और कोरोना के बायस अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क से आने वाली PIA की 7वीं खुसूसी परवाज PK 9722 के जरिए 101 मुसाफिर लाहौर पहुंचे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग और कोरोना टेस्ट किए गए। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को आज से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इंडिया की तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा है खोलने का फैसला किया गया है और इस दौरान असी इंडिया गवर्नमेंट तो भी अपील करते हाँ कि 29 जून नूं इंडिया नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर कर लें। कौमी असम्बली में मालियाती बिल 2020-21 की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। मालियाती बिल 2020-21 कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से खुसूसी हिदायत की गई थी तमाम अरकान कौमी असम्बली को, हुकूमती बेंचेस के जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इत्तेहादी अरकान को, कि वो आज इस इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली ने कसरत राय से विफाकी बजट 2020-21 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की जो मुतालबात ज़र में कटौती की तहरीकें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि ऐवान में मौजूद थे वो अब ऐवान से तशरीफ ले गए हैं। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2020-21 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में ये टैक्स फ्री बजट है। इसमें कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है। इखराजात और आमदन का जो खर्च है वो भी बिल्कुल बराबर इस वक्त इस बजट में रखा गया, तवाज़ुन में लाया गया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां मोहम्मद समी, कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2020-21 कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा, कितने वोट पड़े? जी, कौमी असम्बली में आज जो है बजट 2020-21 की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ। तो बहुत सारी अपोजिशन अरकान की तरफ से शिकों के ऊपर तरमीम जमा कराई गई थी। तो सबसे पहले उन तरमीम के को मुस्तरद करने के लिए वोटिंग हुई, जिन्हें मुस्तरद करने के बाद उस तरमीम को मंजूर किया गया। क्लास नंबर 9 के ऊपर जो है अपोजिशन ने चैलेंज किया कि उनके अरकान की तादाद ज्यादा है, तो इस पर वोटिंग हुई, जिस पर 160 अरकान ने उस तरमीम को मुस्तरद करने के लिए हुकूमत की तरफ से 160 अरकान ने वोट दिया, जिस पर वो तरमीम मुस्तरद हो गई। उसके बाद जो बाकी की क्लासेस थी वो भी ऐवान में पेश की गई, क्योंकि एक दफा अददी अक्सरियत जो है वो ऐवान में सबके सामने आ गई थी। तो इसके बाद फिर किसी शिक पे वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ जो आवाज से आए और नो से जो होता है उससे ये है कि जी ये बजट मंजूर हो गया। इस वक्त बजट की मंजूरी होगी और इजलास जो है वो स्पीकर ने कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद समी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2020-21 जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। हुकूमती बेंचों की अददी अक्सरियत जो है वो साबित होने के बाद बजट जो है वो अपनी मंजूरी के तमाम मराहिल जो है वो पार कर गया है और विफाकी बजट 2020-21
قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس رائے شماری کے وقت ایوان میں موجود تھے۔ جی بالکل، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خبرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو آگاہ کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے، جہاں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع اسلام آباد میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوج نے نوجوان کو ضلع کے علاقے رونی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے دعویٰ کیا کہ شہید ہونے والے نوجوان عسکریت پسند تھے جو فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے، تاہم انہوں نے بتایا شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ قابض حکام نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی اور علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے۔ وزیر مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل عام پر بھارت کے خلاف آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں عوامی دھرنا اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام 8 مقام میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی اور بھارتی دہشت پسندی کے خلاف مذمتی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نریندر مودی اور بھارتی دہشت گرد افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیر احمد غزالی اور وائس چیئرمین انٹرنیشنل فورم فار جسٹس مشتاق الاسلام نے کہا کہ بھارت گھناؤنے منصوبے کے تحت کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو آگے بڑھ کر بھارتی ریاستی تشدد کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 3,557 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 49 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,06,512 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,167 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 74,778، سندھ 80,446، بلوچستان 10,376، خیبر پختونخوا 25,778، اسلام آباد 12,643، گلگت بلتستان 1,442 اور آزاد کشمیر میں 1,049 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 95,407 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں طبی سہولیات اور کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اقدامات اور آئندہ کے لاہے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ایکسپو سینٹر کرونا وائرس ہسپتال میں آؤٹ ڈور کی سہولت 24 گھنٹے جاری ہے، جبکہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی سہولت کے لیے الگ آؤٹ ڈورز قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام مریض بلا خوف سرکاری ہسپتالوں میں آؤٹ ڈورز میں علاج معالجے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ میو ہسپتال میں کرونا وائرس کے مریضوں کی سہولت کی خاطر ہیپیٹائٹس کلینک میں آؤٹ ڈور قائم کیا گیا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ENT، آئی، ڈرمٹولوجی اور ڈینٹسٹری کے شعبہ جات میں مریضوں کی سرجری سمیت تمام طبی سہولیات جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام MS حضرات سرکاری ہسپتالوں میں عام مریضوں کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ووسٹر شائر پہنچ گئی ہے۔ 20 کھلاڑیوں اور 11 سپورٹنگ سٹاف پر مشتمل قومی اسکواڈ بذریعہ بس مانچسٹر سے ووسٹر شائر پہنچا۔ ووسٹر شائر میں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام اسکواڈ کی کورونا ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ اس دوران قومی اسکواڈ 14 روز تک قرنطینہ میں گزاریں گے، تاہم انہیں پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ قومی ٹیم 13 جولائی کو ڈربی شائر روانہ ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر ظفر گوہر انگلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے، انہیں صرف پری میچ تیاریوں کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کو اگست اور ستمبر میں میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنی ہے۔
खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और हुमा मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम के हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपनी अखबार फरोश से तलब करें। डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान के पढ़ने वाले। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। परवाज़ है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुरफाकान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज शना खबर साथी महानिस रोजना खान। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दहशतगर्दी हमला थेगन सिक्योरिटी इदारों तरफ जो वक्त कार्रवाई होगी दहशतगर्दो अना हमला नाकाम बिलिन। तर्जुमान रेंजर से मुताबिक हमला शामिल पूरे दहशतगर्दी मरीतन, जबकि फायरिंग एज पे 7 मनुटे तक बिलिन किनो इलाज जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दहशतगर्दो हमला मुज़म्मत होगन। वज़ीर-ए-आज़म से रेगुन की सिक्योरिटी इदारों जवानों बहादुरी पे दहशतगर्दो हमला नाकाम बिनी। उस रेगुन की पूरी कौमेट तोम बहादुर जवानों फकर हैं। नवाज सदर डॉक्टर आरिफ अलवीज का कराची स्टॉक एक्सचेंज दहशतगर्दो हमला मुज़म्मत होगन। वो शहीद पुलिस एहलकारिगा सिक्योरिटी गार्ड्स खिराज अकीदत पेश थोगुन केस तोम जानी कुर्बानी दे दहशतगर्दो हमला नाकाम थरेगन। जलीद बल्दिस्तान और कोरोना वायरस बे कुनी मुत मनुटे मुतासर बिलन। सेहत महकमा रिपोर्टों मुताबिक तीन बोसिंग कोरोना वायरस पे 14 शलगा 4 बिगा कुनी मनुटे मुतासर बिलन, किन जो 1000 का 4 बिगा कुनी मनुटे सम बिलन। अनुवक्ते 3 शलगा कुनी मरीजी हन किनो मुख्तलिफ जिशोर इलाज पे।
पाकिस्तानेर बिला एक डेजे मजा कोरोना वायरस पे 3000 का पुशल का जिबुगा 27 मनोरे मुतासिर बिलन तोने जिबुगा 9 मुन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस पे 3 बोसिंग 2 लाख का 6000 का पुशल का 22 मनोरे मुतासिर बिलन तोने 4000 जो बस के मनोरे बोन पंजाब पुटी जो बस की मुतासिर हन कौन चरबुगा 14000 जो बस के मनोरे मुतासिर बिलन मौसमियाती महकमा मुताबिक मुशवान 22 घंटों दौरान मुल्क के इलाहाबाद किशोर वेग मौसम तातबे जबकि खैबर पख्तूनख्वा अजीनी पंजाब गिलित बल्तिस्तान कशीर का इस्लामाबाद और साथी अरुओं के इम्कान हैं अनिसाती श्रीना खबर फर्श बिल्टन सो शकात बल्टी खबरें मर्जाजता अल्लाह हाफिज। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदान से नितिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बल्दी खबर को नजर से मोहम्मद अली हाजिर सोसद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दहशतगर्द कुनिसी बेस्पी हमलों स्ट्रोलुक सी इदारों चतादुक से छुगो चुसद रेंजर सी स्कुत्रां पुलिसर वनजुम से हमला बेखन दहशतगर्द गामा दब से फाफिन दबनत सनफोक्सों फी मिंदबदुन अस्पताल स्मन खेरफिन पुलिस रेंजर्स न सिक्योरिटी इदारों से फायरिंग जोक बसे दहशतगर्द बीर दब से फाफिन पुलिस एहलकार चिकना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी गार्ड ने शहीद सौंपिन सिक्योरिटी इदारों से याबाला टक टक लफ्जों से विस्पिन गवर्नर ने वज़ीर आला सिंधों से या हमलों भी टटा बुखा विसत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस जरसत सिक्योरिटी इदारों जवान कुनिसी हमबन बुलुख्तने दहशतगर्द कुनी हमलों छुगुचुकफिन योविखा शरबलंगारिद पिन वज़ीर-ए-आज़म इस जरसत शहीद गोखन कुनी नामियों न यम्बोयत पिन दबना सनफोक संखन कुन शोखमदो चिंदर लाफजुन मिन देखा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सीसा कराची स्टॉक एक्सचेंज का दहशतगर्द कुनी का हमलों बेसोई का टक टक बुखा विस्पिन तद मुमलिकत इसी शहीद संखन कुनला छसलुक सी बल्टन ठोचुकसत खुफिया कुछ जरसत दहशतगर्दी छमचुपा फरी सिक्योरिटी फोर्सेस कुनी लस्कुन सत पलवीर मोइतपिन स्नपी वज़राला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान इस जरसत गल्फी लोगैनु गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रोलुक गुचुफिन कदू प्रेस क्लब मीडिया नुमाइंदों अफरतान हाफिज हफीजुर रहमान इस जरसत गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती बजट पो अफगैन अफगैथिक पो कोलबी गोमगरेसी सुबैन गिलगित बल्तिस्तान या मिंदा चुरगू कोरोना इशिदाना नतवा सोंसद महकमा सेहत रिपोर्ट पनोजम से गिलगित बल्तिस्तान कोरोना इशिदाना नतवा सोंखन कुनिश्चित पो स्टोन चिकना जिवग्याना निशिंगिसना निसिखथन फिन अम्मा एगामा दोदे मिंदा सुमग्याना चुरगू फ्रमटिक मलसोंस मनबेनिपिन सुबी या नत पो फोफ से मिंदा निशुना चुगदुन दोदे सुसे नंकुनी लोक्सो सोफिन या जिहमोचन नदी शिदाना मिंदा सब्जीर गलफिन जहाज करदे मिंदा बदुन खरमा यसुम गांचे मिंदा बजी नतपा सोफिन जिला खरमाइन कोरोना नत पसोफिन दुसस करदे मिंदा निशुंगिस न चुबदुन गांचे न शिगरी मिंदा रे नतपैपिन युलगाई मिंदा स्तो सुमना गब्या पथले कोरोना शिदाना नत पसोसत जगह लोखरी मिंदा निशुंगिस न गुर गलफिसैन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नजम से कोरोना वायरस से शिदाना नतपा गोखन कुनिश्चित को लाखनिस न स्तो त्रुक पथले नत पसोफिन दबना स्तो विजि पथले गलफिन पंजाबी स्टोंग निशुसुम न चुबदुन सिनिंग स्टोंग निशुबजी बलूचिस्तान स्टोंग चू खैबर पख्तूनख्वा स्टोंग सगा इस्लामाबाद स्टोंग चौंस दबना आजाद कश्मीरी मिंदा स्टोंग चिकना निशुंगिस नारगू नतपसोफिन
نمزی کھورتھان لگتے محکموں بھی ضرب و نظم سے اومی جگہ لوکھورنگ نمزو تھان سے چھت دکپین اما خیبر پختونخوا پنجاب گلگت بلتستان کشمیر نا اسلام آباد خلونترا دلبونیم بو چھرفت آمی ٹکٹ پین گندس کردن ٹاٹا خلون دل فیشدانا استغجی محمد دکھارتون پین یو بیشدانا بجلی ملسا باغ چلا بند سسون پین ملسا باغ چلا جگہ لوکھوری فریسا بجلی بند سون خٹ پین خبر کنچام سجاش شزبس خدای فقرین عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا انہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات, عوامی مسائل کے حل کی بات, عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. PTV نیوز نے املا بوزنے کا شکل خبر. قومی اسمبلی میں آو بجٹ 2021 کثرت رائے سے منظور کرنے. بجٹ تحریک کر صنعت و پیداوار وزیر حماد اظہر ایوان سے پیش. قومی اسمبلی اجلاس پگہ دہچہ 1 بجے تام ون معطل کرنا. پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ سپدن ول دہشت گرد حملہ آو سیکورٹی دارن ہند طرف بر وقت کاروائی کر ناکام بنانا. رینجرز کس ترجمان سند مطابق آئی حملس من ملوث تمام دہشت گرد ہلاک کرنا. فائرنگ سے سپود 7 نفر زخمی یم سول ہسپتال میں منتقل کرنا آئی. عملس دوران آئی دہشت گرد ہند طرف فائرنگ کرنا. پولیس رینجرز سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں نیو بر وقت کاروائی کرت علاقہ گیرس میں. فائرنگ ہندس تبادلس میں سپود 4 دہشت گرد ہلاک یل زن اکس پولیس اہلکارس تان پاکستان سٹاک ایکسچینج سیکورٹی گارڈز تہ شہید سپد. سیکورٹی ادارن ہند طرف آو فوری طور صورت حالس پہ قابو لانا. سندھ گورنر عمران اسماعیل واقع شدید مذمت کران IG سندس نش واقع تفصیلی رپورٹ طلب کرمت. سندھ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہن تہ حملچ مذمت کران پولیس تہ رینجرز بر وقت کاروائی پہ تہند تعریف کرمت. تمو واقع فوری انکوائری کرت رپورٹ پیش کرنے ہدایت کرمت. وزیر اعظم عمران خان تو صدر ڈاکٹر عارف علویون پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ دہشت گرد حملچ مذمت کران کہ سیکورٹی ادارہ کیو جوانوں بنو بہادری ست مقابلہ کرت دہشت گردن حملہ ناکام. تم وون کہ پورہ قومس پنن بہادر جوان پہ فخر. وزیر اعظم عمران خان وون کہ تم شہیدن ہندین لواحقن سے دلی ہمدردی تو زخمی ہند صحتیابی خاطر دعا. وفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فرازن تہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ حملہ شدید مذمت کران کہ ملکی معیشت ترقی نشانہ بناون وول روزن پن مضموم عزائم ناکام تو نامراد. سینٹر شبلی فرازن وون کہ لکن ہزن زندگی ہند تحفظ کرن ول سن قابل فخر ہیرو. مقبوض کشمیر میں بھارتی فوجن ریاست دہشت گردی ہز تازہ کاروائی دوران اسلام آباد ضلع من 3 نوجوان شہید کرمت. کشمیر میڈیا سرس مطابق کر بھارتی فوجی نوجوان ضلع کس رونی پور علاقہ میں تلاشی کس کاروائی دوران شہید سپدن والے نوجوان ہز ون شناخت سپدمت. آخری اطلاعات واتنس تام اس علاقہ من فوجی آپریشن جاری. قابض حکمت علاقہ من موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرم. علاقہ تمام خارجی تو داخلی واتہ سیل کرمت. مقبوض کشمیر میں وزیر رہنما فردوس احمد شاہن بھارتی حکمران پر زور دمت کہ تم دن علاقہ من قتل و غارت کرنے بجائے پنس ملک کس معاشی بحران ختم کرنے پہ توجہ. فردوس احمد شاہن سینا پہ جاری بیانس من حال حال دہن میں شہید سپدن والن نوجوان زبردست خراج پیش کران تمو تمام تر مشکلاتوں باوجود حق ہدایت کے حصول باپت جدوجہد جاری تھونے باپت قاشرن ہند عزم دائرمت. مقبوض کشمیر میں وزیر رہنما محمد یاسین عطائی سند اہل خانہ قابض بھارتی حکومت سے مطالبہ کورمت کہ محمد یاسین عطائی گھس صحت کے مسلن ہند سب سرینگر جیلس منتقل کرنے. محمد یاسین عطائی سند اہل خانہ سرینگر من صحافین ست کت بات کران کہ محمد یاسین سند اہل خانہ سکینہ SMHS ہسپتالس من وینٹیلیٹرس پہ. تمون کہ محمد یاسین گوڑے شوگر تو ہائی بلڈ پریشر مریض تو جیلس من تمن کورونا وائرس ست متاثر سپدنک زیادہ خطرہ. کشمیر اسمبلی ہند سابق رکن انجینئر عبدالرشید سند اہل خانہ تہ
नई दिल्ली हंदिस तिहाड़ जेलस मज तिहज रही मुतालबा कोरमुत तम मकबूज कश्मीर लुकन हंदन हकूकन हंद बापत आवाज तुलनस पे अकिस अबजिस मुकदस मज भारतीय जेलस मज नजर मज फेसबुकस पे पोस्ट करने पे मोरूफ काशिश ताजर मुबीन शाह खिलाफ बगावत मुकदमा दर्ज कर मुबीन शाह लुकन अपील कर तम सपदन गैर रियासती बाशिंदन जम्मू तो कश्मीर मज आबाद करने खिलाफ मुतहद जम्मू तो कश्मीर खसूसी खत्म के खात्मे पत काबिज हकमो गैर मुकामी लुकन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने शुरू कर मुबीन शाह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने खिलाफ फेसबुकस पे पोस्ट कर्मुत तमो फेसबुकस पे लिखमुत कि हिंदन तमाम गामन मोहल्लन तो टाउन कमेटियन पाजी इकवट सपदन तो यह कत यकीनी बनावन कि तिहन इलाकन मज सपदन गैर मुकामी बाशिंद आबाद मकबूज कश्मीर मज नौजवान हंदिस कत्लेआमस पे आव भारत खिलाफ आजाद कश्मीर नीलम जिलस मज एहतजाजी रैली हंद संस कर पासवानी हुर्रियत जम्मू कश्मीर ते इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर इत्माम 8 मुकामस मज सपदन वालिस एहतजाजी मुजाहरस मज कर लुको बड़िस तादाद में शिरका वाइज भारतीय दहशतगर्दी खिलाफ मजम्मती बयान तुलमित मुजाहरीन नरेंद्र मोदी तो भारतीय दहशतगर्द फौजस खिलाफ तो आज़ादी सख्त में शदीद नारबाजी कर अत मौके पे मुकर वोमुत कि भारत अकिस मुनज़म मनसूबस तहत कश्मीर नौजवान हूं कत्लेआम कर यम रत की 15 तारीख पे लापता कश्मीर सिख नौजवान दहली पुलिस किस हिरासत मज अमिस सिख नौजवानस पे भारत मज सिखन हंद बापत अलहदा वातन कि जदोजहद में शामिल सपदनुक इल्जाम 19 सिख नौजवान महेंद्र पाल सिंह 15 जून 2020 पे लापता ताम मोलूम सपदनुक कि सिख नौजवान दहली पुलिस किस तहवीलस मज तो तमिस खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मी हंद रोकथाम किस कानूनस तहत मुकदमा दर्ज कर गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर अजक पे सिख यात्रियों खतर दोबारा खोलने ये पे पाकिस्तान मुकिम सिख कम्युनिटी खुशी इजहार कोर तो कोरुख मोदी हुकूमत मुतालबा कि सत्य खोलन भारतीय सिखन खतर करतारपुर बॉर्डर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हंद चेयरमैन सरदार नदवंत सिंहन पन्निस पैगामस वोनुत कि पाकिस्तान को हमेशा पे बे फिर पहल करान गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर सिख यात्रियों खतर खोल फैसला कशीर पे सबसे खबर खत्म तो बूझ बुलेटिन दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अजियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज की गुजरी खबरों के नाल मोहम्मद निसार। कौमी असम्बली पर बजट 2020-21 कसरत राय थी मंजूर कर लियो गयो। तहरीक सनत और पैदावार का वजीर हमाद अजहर ने ऐवान मां पेश की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला दहशतगर्द हमला ना सिक्योरिटी इदारा दरों वेले सर कार्रवाई करके नाकाम बना दितो गयो। तर्जुमान रीजन माफिक हमला मामला बस तमाम दहशतगर्दा ना हलाक कर दितो गयो। फायरिंग 3 7 अफराद जख्मी हुआ जिन्हें ना सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमला के दौरान दहशतगर्दा दरों फायरिंग की गई। पुलिस रेंजर से सिक्योरिटी नाफज करने वाला इदारा ने वेले सर कार्रवाई करता हुआ इलाका ना घेरा मान ले लियो। फायरिंग का तबादला में 4 दहशतगर्द मारा गया, जबकि एक पुलिस सरकार ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 2 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गया। सिक्योरिटी इदारा तो पूरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लियो गयो। सिंध का गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाक़या की शदीद मजम्मत करता हुआ IG सिंध ने वाक़या की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध का वज़ीर आला सैयद मुराद इरशाद ने हमला की मजम्मत करता हुआ पुलिस ते रेंजर की वेले सर कार्रवाई पर उन्होंने सरायो ते वाक़या की मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ सिक्योरिटी इदारा का जवाना ने बहादुरी से मुकाबलो करके दहशतगर्दा को हमलों नाकाम बनायो। उन्होंने कुछ पूरी कौम ना अपने बहादुर जवाना पर फख्र है।
وزیر اعظم کو یہ پیش شہداء کا لواحقین سنگ دلی ہمدردی پہ زخمیوں کی صحت یابی واسطے دعا ہوئے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کی انت مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے ترقی کا نشانوں بنا لا اپنا مضمون عزائم میں ناکام نامراد رہے گا. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے عوام کی زندگیوں کو تحفظ کرنا لاتے حملہ ناکام بنانا لا مہارا قابل فخر ہی روئے. انہوں نے شہید ہونا سیکورٹی ارکانات نا خراج عقیدت پیش کیو تے غمزدہ ٹبرا سنگ دلی تعزیت تے زخمیوں کی جلد صحت یابی واسطے دعا کی. ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع اسلام آباد میں 3 کشمیری جوانانہ شہید کر دیتے ہوئے. کشمیر میڈیا سروس میں فوج نے جوانانہ ضلع کا علاقہ رونی پورہ میں محاصراتی تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیو. ایک سینئر پولیس افسر نے دعویٰ کیا کہ شہید ہونا نوجوان عسکریت پسند تھا جو فوج نہ لیکن جھڑپ میں مارا گیا. آخری اطلاعات آنے تک علاقہ میں فوجی آپریشن جاری تو قابض حکام نے علاقہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دیتی ہے. علاقہ کا تمام خارجی تے داخلی رستہ سیل کر دیتے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما فردوس احمد شاہ نے بھارتی حکمرانوں پر زور دیتے ہوئے علاقہ میں قتل و غارت کے بجائے اپنا ملک کا معاشی بحران تے نمٹن پر توجہ دی. فردوس احمد شاہ نے سری نگر میں جاری کن بیان میں حال ہی میں سوپور سری نگر کولگام پلوامہ تے اسلام آباد میں شہید ہونا جوانانہ زبردست خراج عقیدت پیش کیو. انہوں نے تمام تر اوقات کے باوجود حق کے خود ارادت کا حصول واسطے جوڑی جاری رکھنے کا کشمیریوں کا عزم کو ادا کیو. مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما محمد یاسین عطائی کا اہل خانہ نے قابض بھارتی حکومت ٹیم طالبوں کی وجہ محمد یاسین عطائی نہ صحت کا مسائل کی وجہ سری نگر جیل منتقل کی جائے. محمد یاسین عطائی کا اہل خانہ نے سری نگر میں صحافیوں سنگل کرتا ہوا 10 بجے محمد یاسین کی اہلیہ سرینا SMHS اسپتال میں داخل کرایا ہوئے وہ وینٹیلیٹر پر ہیں. اہل خانہ نے کہا کہ محمد یاسین پہلا ہی شوگر تے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہیں. جیل میں انہوں نے کورونا وائرس سے متاثر ہون کو بعد خطرہ ہوئے. کشمیر اسمبلی کا رکن سب انجینئر عبدالرشید کا اہل خانہ نے بھی نئی دلی کی تہاڑ جیل میں ان کی ہائی کم طالبوں کی ہوئے لیکن جھوٹا مقدمہ میں بھارتی جیل میں نظر باندھے. مقبوضہ کشمیر میں فیس بک پر پوسٹ کرنے والے معروف کشمیری تاجر مبین شاہ کے خلاف بغاوت کو مقدمہ درج کیا گیا ہے. مبین شاہ نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ بے غیر ریاستی باشندہ نہ جموں کشمیر میں آباد کرنے کے خلاف متحد ہو کے لڑے. جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کے بعد قابض حکام نے غیر مقامی لوگوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیتے ہوئے. مبین شاہ نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے خلاف فیس بک پر پوسٹ کی تھی. انہوں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا تو کشمیر کا سارا گراں محلہ تے ٹاؤن کمیٹیاں نہ اکٹھو ہونا چاہیے تو اس گل نہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کا علاقہ میں ایک سے غیر مقامی باشندہ آباد نہ ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں جوانہ کا قتل عام و بھارت کے خلاف آزاد کشمیر کا ضلع نیلت میں عوامی دھرنوں سے احتجاج ریلی کو سربند کیا گیا. پاسبان حریت جموں کشمیر سے انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹ کا سربند ہیٹ 8 مقام میں ہونے والا احتجاجی مظاہرہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف مذمتی بینر جاری رکھا تھا. مظاہرین نریندر مودی سے بھارتی دہشت گردی کے خلاف ڈاڑی نعرہ بازی کر رہا تھا. اس موقع پر مقررہ نے کہا کہ بھارت قانون نے منصوبہ کشمیری جوانوں کو قتل عام کر رہے ہوئے. اس سے مہینہ کی 15 تاریخ کی لاپتہ ایک کشمیری سکھ جوان دلی پولیس کی حراست میں ہے. اس بار بھارت میں سکھوں واسطے علیحدہ وطن کی جوتی میں شامل ہونے کو ڈام ہے. 29 سالہ سکھ جوان مہندر سنگھ پال سنگھ 15 جون 2020 میں لاپتہ ہو گیا تو ان پتہ چلے جی سکھ نوجوان دلی پولیس کی تحویل پائے. اس بار غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھاک کا قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. گردوارہ دربار صاحب کرتارپور آئتنی سکھ جاتیوں واسطے دوبارہ کھولے جا رہے ہوئے. جس پر پاکستان میں بسنے ایک سکھ کمیونٹی نے خوشی کو اظہار کی ہوئے کہ مودی حکومتی مطالبہ کے جو بھی بھارتی سکھوں واسطے کرتارپور بارڈر نہ کھول دے. پاکستان سکھ گردوارہ پربندھن کمیٹی کا چیئرمین سردار ستونت سنگھ نے اپنا سنیوما کہ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پہل کرتا ہوا گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نہ سکھ جاتیوں واسطے کھولنے کو فیصلہ کی ہوئے. اسی کے نالی کو خبر ختم ہوئی. خبر آپ کو
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ने शुरू में कहा कि ये सरफेस पे होता है लेकिन हवा में नहीं है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के जो मेन फोरम्स हैं वहाँ से ये इतला दी गई कि मास्क लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये हवा से इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है जबकि सरफेस से कम। एहतियात अपनी पूरी करनी है। जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं, जारी किए हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे तो बाकी हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की खैर मांगेंगे। हुकूमत अपना पूरा काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से कर रही है क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाबदेह है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुगरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदुगलू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट। करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वसअत का आगाज? अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी फ्रूटमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं? इसलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम की खातिर चाहे सब खामोश हैं, कानून बोलता है। सिर्फ PTV न्यूज पर।
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सार्फिन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।